अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और ये देखें, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही दिलकश है। और ये अभी एक पहले हट हाउस बना रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है और बहुत ही खूबसूरत सा हट हाउस बनेगा। अभी इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, तब तक आप लोग भी देखते रहिए। और बाकी बहुत कुछ है कहने के लिए। आज सोचा थोड़ा दिल की बात शेयर करूंगी आप लोगों से। और ये ज़िंदगी जो है ये तो बहुत ही मुख्तसर सी है। हर रात सोने से पहले बहुत ही बेचैनी और बहुत ही घबराहट सी भी होती है, सुबह सही सलामत से जाग पाऊँगी या भी नहीं। क्योंकि एक मुसलमान मोमिन के दिल में हर वक्त मौत का फ़िक्र होना चाहिए। क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो उसका कोई तारीख़, उसका कोई वक्त, उसका कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ मुकर्रर नहीं होती है। और वो हर एक की ज़िंदगी में आना बरहक है। छोटी सी छोटी चींटी भी क्यों ना हो, उसको भी मौत का मज़ा चखना है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी जो है ये एक तरफ से बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा। और हमें खुद पता नहीं कि कब क्या होगा, लेकिन इंसान फिर भी बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ कुछ जो अरेंजमेंट करके रखते हैं। फिर भी अल्लाह ताला इतना अरहम रहीमीन है, गफूर रहीम है। वो इंसान को उन सब चीज़ों को करने का वक़्त भी देता है। तो फिर इंसान सोचता है कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने ये सोचा था ये भी हो गया, वो सोचा था वो भी हो गया, और मैंने ये चीज़ें सोच के रखी थी और मुझे करना था, वो सब मैं कर पाया। जिनको कर पाने की अल्लाह ताला ज़िंदगी और वक्त और ढील देते हैं, तो फिर वो बंदा जो है वो सोचने लगते हैं कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा कुछ हूँ। लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं उसे आज़माते भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़्त भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर देखते हैं कि ये बंदा बंदी अल्लाह से कितने खौफ़ज़द है और अपने ज़िंदगी को किस तरह से चला रहे हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी जो है इसको अगर चला भी पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीत है। अगर आप सही मायने में ज़िंदगी को चला रहे होंगे सिरातुल मुस्तकीम पे, अगर आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा नेक अमल के साथ गुज़र रहे हो, और आपका जो भी आमदनी है वो हलाल से आप अगर कमा रहे हो, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है। और बहुत ही अच्छी मतलब अल्लाह ताला ज़िंदगी जो दिए हैं आपको, वो आप अच्छे मतलब वे आउट में आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। लेकिन बाकी जो आप दुनिया के चकाचौंध के लिए और दुनियावी दिखावे के लिए और दुनियावी कामकाज के लिए और दुनिया के लिए लोगों के लिए अगर आप अपना वक्त इस तरह से अगर आप गुज़ार रहे होंगे, तो वाकई में बहुत ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें पता होना चाहिए हमारी कुरान, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ते तो है, लेकिन उस कुरान के मायने मतलब समझ आना चाहिए। क्योंकि हमारी कुरान में हमारी ज़िंदगी का गुज़र बसर किस तरह से होना चाहिए और हम एक मुसलमान को कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, वो कुरान में ऑलरेडी आज से अब 1400 साल भी अब गुज़र गए, उससे भी ज़्यादा साल हो गए, ये कुरान में ऑलरेडी मेंशन हुए हैं। और ये कुरान जो है ये कोई दुनियावी किताब नहीं है, ये आसमानी किताब है। ये अल्लाह के कहे हुए हर एक बात इस पे नाजिल है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसके अंदर जितने भी बातें हैं वो हमें बखूबी समझाए हैं। तो अगर हम समझ पाएंगे तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है। और हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने दीन इस्लाम की बातों को, बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए। और बाकी जो घर घर की बात होगी
गैबत से बचना चाहिए, गैबत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गैबत एक बहुत बुरी बीमारी है। गैबत करेंगे तो हर घर के जो है उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, और बच्चे तक भी गैबत के आदी हो जाते हैं। फिर बच्चे वापस में गैबत करते हैं, और बच्चों से ही पता चलता है कि घर में क्या चाल चलन होंगे। क्योंकि बड़े जब किसी हमसाए के बारे में, अपनों के बारे में, रिश्तेदारी के बारे में, किसी भी बारे में अगर बड़े गैबत कर रहे हो तो छोटे सुन रहे होते हैं, तो फिर वो छोटे का जो रवैया होता है वो उसमें तब्दीली आ जाते हैं, और इसी तरह से फिर ये एक चेन बन जाता है। और ये जो हमारा आज का जो माशरा है ये बहुत ही गलत तरीके पे जा रहे हैं। और वेस्टर्न लाइफ तो बहरहाल आज घर घर में है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको इस वेस्टर्न लाइफ से बचाए। और माँओं को माँ जैसी होनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह की मतलब कि आप अल्लाह से मजाक कर रहे हैं। आप जब अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह ने जो कुछ करने को कहा है तो उस चीज़ पर तो अमल करो। बेपर्दा होना, पैसा आया तो बेपर्दगी से फिर अपने आप को वो करना, एक्सपोज़ करना, और घर का हर एक रहन सहन, खान पान, उठक बैठक सब कुछ वेस्टर्न हो, और मुंह से आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, और वो भी आप अल्लाह पे ही कसूर ठहरा रहे हो। जैसे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, जैसे अल्लाह ने ही आपको बिद्दीन बनाया है। नहीं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे बहुत ही सादगी वाली ज़िंदगी पसंद आ जाते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसे दुनियावी मोहब्बत से बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब लगाव नहीं होता है, उसे आखिरत पाने की चाह होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बात है जो हम मुसलमान को फोकस करना चाहिए। और आज माशरे में तो आप देख रहे हैं जो वेस्टर्न दिख रहे होंगे, जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे होंगे, जो बहुत शादी ब्याहों में मतलब हमसायों को भी डिस्टर्ब, ढोल बजाना, ये करना, वो करना, गाना गानों में गानों का अल्फाज डालना, ना कोई दीन की बात है, ना कोई इस्लाम की तरीका है, ना नबी का उसूलों का धज्जियाँ उड़ाए जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ से अजान हो रही होती है, दूसरी तरफ से ढोल बज रहा होता है, और वो बंद करने की जहमत तक भी गवारा नहीं करते हैं। तो ऐसी शादी फिर बाद में जाकर कैसे मोड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर भी अल्लाह से ये लोग लानत मलामत करते हैं कि अल्लाह ने हमारी किस्मत अच्छा नहीं लिखा, हमारे साथ ये हो रहा है। वो तो होना बरहक है, क्योंकि जैसे इंसान अपना करतूत दिखाएंगे वैसा ही उसको भुगतना भी होगा। और कुछ लोगों को ये दुनिया पाएंगे, लेकिन आखिरत उनके लिए कुछ भी हासिल नहीं हो सकते हैं। आखिरत उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। लेकिन तब तक भी उस बंदा या बंदी को पता नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं पता चलेगा। बाकी आज तो जब तक माँ बाप है तो सही है, और माँ बाप भी इंसाफ वाले हो तो भी सही है। अगर माँ बाप नहीं है तो भी यहाँ पे बहुत सारे नाइंसाफ़ी का ये मुज़ाहिरा दिखने को मिलते हैं। भाई भाई को, जो भाई शरीफ होंगे उसको गले से दबोचा जाता है, उसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। उस बेचारे भाई ने किसी बड़े भाई के लिए क्या कुछ कर गुज़रा होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन उस तक का ज़रा सा भी एहसास फ़िक्र नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा। और मोहब्बत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं भाई भाई में, बहन भाइयों में। वरना भाई और बहन का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। बहरहाल बहनों का तो होता ही है, और माँ बेटी का तो क्या कहना। लेकिन इन चीज़ों में भी इतनी मतलब गिरावट आ गई है, इतने मतलब डिस्टेंस आ गए हैं कि आप मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अपने आँखों से देखती हूँ, अपने कानों से सुनती हूँ, ना कोई बेटी अपनी माँ को इज़्ज़त देते हैं। और कोई माँ तो बेचारी फिर ऐसी भी होती है, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और दीन की बातें भी करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो बाज नहीं आते, वो फिर भी नाशुक्री होती है, नाशुक्रा होता है। उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बदकिस्मती का लम्हा है आप लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो, लेकिन एक फ़कत माँ बाप ही आप कहीं से भी आप ला नहीं सकते हो ओरिजिनल।
تو کہنے کے لیے تو آپ کہو گے یہ میری ماں جیسی ہے، باپ جیسی ہے، لیکن جو اپنی ماں ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، اس نے 9 مہینہ آپ کو پیٹ میں پالا ہوتا ہے۔ لیکن اس ماں کو بھی پھر پتہ چلنا چاہیے کہ میرے 5 اولاد ہے، 10 ہے، 3 ہے، 1 ہے، تو میں سب کے اوپر ایک ہی نظر گزر کروں۔ اور خاص کر کے جو بچہ کمزور ہو اس سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور جو بچہ تھوڑا دنیاوی نظروں سے غریب ہو، اگر وہ حلال کی وقت کی روزی روٹی کماتا ہو تو اس کے ساتھ تو اس ماں کو زیادہ ہی لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس ماں کے اوپر کوئی ایسا قبر کے اندر جانے کے بعد اس ماں کے ساتھ تو سوال جواب ہوں گے ہی، باپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو آپ نے بچوں کو کیسی تربیت دی، دنیا میں ان کا روزی روٹی جو وہ کماتے ہیں وہ ذریعہ کیا ہے، تو وہ تو حلال پر ہی مشتمل ہے، حرام کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ آج کسی کو یہ بات سنتے ہی آگ بگولے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تو میں اپنے گھر میں بھی کہتی ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں کہ حلال کی روزی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ حلال کی روزی انسان کے پیٹ میں جا کے وہ ایمان کو زندہ کرتے ہیں۔ جب حرام کھائیں گے تو بچے کو بھی حرام کھلائیں گے تو اس کے دل و دماغ میں ایمان کہاں سے جاگ اٹھے گا، اور روپیہ پیسوں کی اس قدر ان پہ حاوی ہے۔ آج بچے کہتے ہیں 15 16 17 سال کے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہونا چاہیے تو سب کچھ ہے۔ اور یہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، یہ جہاں پہ وہ پلتا ہے بڑھتا ہے اس ماں کا، اس باپ کا، رشتہ داروں کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ آج بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ پڑھو لکھو کچھ بنو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ اور دکھاؤ دنیا والوں کو تم نے کچھ کر گزرا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرو، آپ اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ آپ سے راضی ہو تو پورے کائنات آپ سے روٹھ جائے یا آپ کو تھو بھی کرے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول آپ سے راضی ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی کسی کو نہیں کہتا ہے، خاص کر بچوں کو۔ تو لہٰذا میرا دل بہت ہی تنگ ہوتا ہے، بعض وقت بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے مجھے، لیکن میں یہی چاہوں گی کہ ہم مسلمان جیسے زندگی گزر بسر کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ چند دن کے لیے ہے۔ آخر 100 سال بھی انسان جئیں گے تب بھی یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور 100 سال تک جیتے جیتے تو لوگ بھی تانا مارنا یا پھر باتیں کرنا شروع کریں گے، یہ تو بہت ضعیف ہے، اب اس دنیا سے جاتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے گزر جانے پر بس زیادہ غم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ادروائز تو ایک گھر میں بزرگ گزر جاتے ہیں تو زیادہ رنج و غم ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگ جو گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں زینت آ جاتے ہیں خود بخود۔ جیسے عورتیں گھر میں ہوتے ہیں، وہ گھر اگر جھوپڑی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ٹینٹ کا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر لگتا ہے۔ جس گھر میں عورت نہیں ہو، صبح سے وہ دفتر اور خواہ والے کام میں، اگر دنیاوی کام میں چلی جاتی ہو تو پھر وہ گھر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج تو یہاں پر تو گھر ہے، عمارت بڑے بڑے، لیکن گھر کے اندر انسان موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب موجود انسان ہوتے ہیں تو پھر وہ بیماری میں جگ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ان کے سر میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ہم اسے کس نام سے پکاریں گے، خوش قسمت یا بد قسمت، کیونکہ جوانی تو اس میں دنیا داری میں لگائے، اب جب بڑھاپا ہو گیا تو پھر وہ اس گھر میں بیٹھنے کو تو مل رہا ہے، لیکن صحت اور اس کا ذہن اور اس کا بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ کو بھی جوانی کا عبادت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی ہی ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، تو اس وقت اللہ کے راہ پہ، اللہ کے خاطر اللہ کو یاد کرنا انسان بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بدقسمتی کا بات ہے، اور بس ہم سب گنہگار ہیں۔ میں نہیں کہتی ہوں کہ میں کچھ ہوں، میں بھی بہت گنہگار ہوں، لیکن اپنے گناہوں کا اتنا تو پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے گناہ میں ہیں۔ ہم صبح سے شام تک گناہ تو کرتے ہیں، لیکن ایسے گناہ میں ملوث نہ ہو جو گناہ کبیرہ ہو، جو گناہ حرام ہو، ایسے گناہ میں ملوث نہیں ہونی چاہیے۔ باقی چھوٹی موٹی گناہ ہوتی رہتی ہے، اللہ سے خوفزد ہو کے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گنہگار ضرور سمجھنا چاہیے،
اور باقی بس 2 दिन کی زندگی ہے، راضی رہیے، خوشی رہیے۔ میرے طرف سے آپ سب کو ڈھیر سارا پیار اور محبت اور پیار بھرا دعا، اور اللہ رب العزت سے سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگوں گی، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور جنت الفردوس میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی مطلب طلب کرنا چاہیے۔ تو بس میرے ذہن میں کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی خاص ہے، میرے دل کے بہت ہی قریب ہے، میں ان لوگوں کو اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے جنت الفردوس میں ان سب کے ساتھ ہم سب کو انٹری کی اللہ سے زار پار کرتی ہوں۔ باقی تو پوری مسلمان امت جو اللہ اور رسول کے کہے ہو پہ چلتا ہو، اور اللہ اور رسول کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو، اور دل میں گینا بخس نہیں رکھتا ہو، آپس میں بھائی چارہ رکھتا ہو، ان سب کے لیے میں جنت الفردوس میں ضرور انٹری اللہ رب العزت سے مانگتی ہوں۔ اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں، اور وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والے ہیں، اور ضرور کسی کے دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ کسی کو دعا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ خواہش کاروں کو، دنیا کی خواہش والوں کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا خواہش رکھتے ہیں ان کو آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ میری دعا آخرت کا ذخیرہ بن کے رہ جائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جس کے دل میں گینا نہ ہو۔ اور یہ تو میں نہیں کہہ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان بھائی آپس میں 3 دن سے زیادہ اگر اٹھ کے بیٹھتا ہو تو اس کا کوئی عمل عبادت قبول نہیں ہے، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں قبول ہے۔ تو اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اور اس بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔